बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। InfoTV में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो InfoTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार से अबशर के जरिए गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, नीलामी आज इतवार से बुध 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरी समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। व्यूज़ और लाइक्स के लिए झूठी कहानी घड़ने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर नामालूम अफराद की तरफ से हमला और तशद्दुद की झूठी वीडियो फैलाने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने एक वीडियो में दावा किया कि हाईवे पर सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी रोक कर उन पर वो हमला किया। अलजौफ रीजन पुलिस ने वीडियो की बिना पर कार्रवाई की गई तो मालूम हुआ कि मज़कूरा अफराद ने महज व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए झूठी कहानी घड़ी है। पुलिस ने कहा, साइबर क्राइम वो दरोगोई और बेबुनियाद मालूमात फैलाकर लोगों में खौफ व हरास पैदा करने पर मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। सऊदी अरब में आज कहां कहां बारिश होगी। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा, आज इतवार से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि शुमाल, मगरबी और वस्ती और जनूबी इलाकों के अलावा अमारात और ओमान में भी दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। उन्होंने कहा, बाद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मदीना मुनव्वरा के अल-उला, अल-एस और खैबर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे ने कहा कि इन इलाकों में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक जो मतला है वो अबरारूद रहेगा। इसी तरह यम्बो में और रेस में भी तेज़ हवा होगी और बादल छाए रहेंगे और इससे मिलती जुलती कैफियत अबहा, अहद, रफेदा, खमीस, मुशेद और ज़हरान अल जनूब में होगी, जहाँ रात 8 बजे तक तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। सऊदी खातून ने शादी के 33 साल बाद अदालत के ज़रिए हक महर हासिल कर लिया। सऊदी खातून ने शादी के 33 साल बाद आइली अमूर की अदालत के ज़रिए हक महर हासिल कर लिया। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी खातून ने आइली अमूर की अदालत में दरख्वास्त की कि शादी 33 साल पहले हुई थी, अब निकाह फसख हो गया है। निकाहनामे में तहरीर 50,000 रियाल महर दिलवाया जाए। खातून ने महर के हवाले से बताया कि निकाहनामा लिखते वक्त मेरे वालिद ने कहा था कि महर की रकम वसूल कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तवील अरसे खामोशी इसलिए इख्तियार की क्योंकि मेरा शौहर शेयर मार्केट में काम करता था और उसे नकदी की हर वक्त ज़रूरत रहती थी। सऊदी खातून ने यह भी कहा, साबिक खावंद अक्सर सफ़र में रहता था और जाते हुए ये वादा दोहराता था कि वापसी पर महर की रकम अदा कर दूंगा। ये भी इसरार करता था कि तुम मुलाजमत छोड़ दो, तुम्हें जो नुकसान होगा वो मैं पूरा करूँगा। खातून ने बुलाया, मुलाजमत से वो इस्तीफ़े के बाद एंड ऑफ सर्विस की मद में मिलने वाली रकम साबिक शौहर ने घर बनाने और उसे फर्निश करने के नाम पर ली और ये अभी तक वापस नहीं हुई। ऑनलाइन अदालती कार्रवाई के दौरान खातून के साबिक शौहर ने बताया कि हमारे दरमियान तलाक हो चुकी है, मगर हक महर अदा न करने का दावा 100% गलत है। 33 साल पहले महर की रकम के बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना समझ से बाहर है। साबिक शौहर ने यह भी कहा कि अगर साबिक बीवी है हल्फिया बयान दे और कहे कि उसे हक महर नहीं मिला तो मैं हक महर अदा कर दूंगा। सऊदी खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैंने जो कुछ कहा सच है, इसके सिवा कोई सबूत नहीं और हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ। जज ने खातून से हल्फिया बयान लेने के बाद साबिक खावंद है उसको 50,000 रियाल हक महर अदा करने का हुक्म दिया। किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में सऊदी मलबूसात की नुमाइश। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल के 7वें एडिशन में कदीम सऊदी मलबूसात हैं उसे मुतारिफ़ कराया जा रहा है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कैमल फेस्टिवल की इंतज़ामिया ने एक हिस्से में मलबूसात सजाए हैं और वो ये मलबूसात हैं जिन्हें जज़ीरा नुमा अरब के कदीम बशिंदे थे वो इस्तेमाल करते थे। दुनिया भर से मैन पावर अफरादी क़ुव्वत है सऊदी अरब लाने वाली कंपनियों का रियाद में मेला सज गया। दुनिया भर से मैन पावर को सऊदी अरब लाने वाली कंपनियों का रियाद में मेला सज गया। जॉब्स के लिए खलीजी ममालिक में माइग्रेशन के अमल को महफूज, शफाफ और कानूनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी डायलॉग का अहतमाम, जिसमें लेबर एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और सऊदी वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज सोशल डेवलपमेंट समेत मेगा रिक्रूटमेंट कंपनियों की शिरकत की।
سری لنکا اور بنگلہ دیش کے جو سفیر ہیں انہوں نے اپنے وفود کے ساتھ شرکت کی، جبکہ پاکستان کی نمائندگی ویلفیئر تاشی افسران جو ہے، جن میں رانا محمد معصوم، سہیل بابر بڑائچ اور نجم نواز ثاقب ہیں، انہوں نے کی۔ اس موقع پر وفود کی تمام کمپنیوں نے جو ہے وہ جو وہاں پر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اور ٹریننگ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور کمپنیوں کو پاکستان سے افرادی قوت کو سعودی عرب لانے پر بھی مائل کیا کہ لوگوں کو وہاں سے جابز کے لیے یہاں پر لایا جائے۔ سعودی عرب کے علاقے خیبر میں جو ہاٹ بلون ہیں، جو گرم ہوا کے غبارے ہیں، وہ ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بن کے سعودی عرب کی خیبر گورنری میں ہاٹ بلون کے ذریعے اڑنے والے غبارے سیاحوں اور غیر ملکی شہریوں کی غیر معمولی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایڈونچر اور اونچی اڑان کے شوقین ٹورسٹ خیبر کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ گرم ہوا کے ان غباروں کے ذریعے فلائٹ کا منفرد تجربہ حاصل کر سکیں۔ بہت سے ٹورسٹ جو ہیں وہ غباروں کے ذریعے پرواز کے لیے غروب آفتاب کے منظر سے لطف اندوز ہونے، یادگاری تصاویر لینے اور مناظر دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ علاقے کی ٹورزم کا ایک منفرد تجربہ ہے جس میں تاریخی یادگاریں، پتھر کے ڈھانچے اور ہندسی جو شکلیں ہیں جو آسمان سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان غباروں پر کئی ٹیکنیکل جو ایکسپرٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں اور انہیں مختلف رنگوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ٹیک آف سے پہلے اور بعد میں ان کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے مزید 2 شہروں کے وزٹ ویزے پر پابندی لگا دی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے مزید 2 شہروں کے لیے وزٹ ویزے پر پابندی عائد کر دی۔ ترجمان پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن عدنان پراشا کے مطابق حالیہ پابندی کے بعد پاکستان کے 24 شہروں پر وزٹ ویزے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 24 شہروں کے بزنس مین بھی اب وزٹ ویزے پر UAE نہیں جا سکتے۔ پابندی کے مطابق ایبٹ آباد، ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ، خوشام، مظفر گڑھ، سرگودا، اٹک، ڈیرہ اسماعیل خان کے شہری UAE نہیں جا سکیں گے۔ قصور، کرم ایجنسی، نواب شاہ، شیخوپورہ، باجوڑ ایجنسی، ہنگو اور کوہاٹ، لاڑکانہ، پارا چنار، سکردو، چکوال، ہنزا، کوٹلی، محمد ایجنسی، ساہیوال، سکر پر بھی پابندی کی زد میں ہیں۔ ان کے مطابق ایجنٹس مافیا نے وزٹ ویزے پر نوکری کا جھانسا دے کر سادہ لوگوں کو UAE بھیجا۔ UAE کی حکومت نے ان لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا۔ امارات میں مکان میں گنجائش سے زیادہ رہائش خلاف ورزی پر 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ نئے سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ایک مکان میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی رہائش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق بلدیاتی ادارے نے امارات کے تمام علاقوں اور شہروں میں آج ہی مہم شروع کر دی ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ مقررہ قانون اور لائحہ عمل کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا اور محکمہ جاتی سزا بھی دی جائے گی۔ آگہی مہم کے دوران ایک مکان میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی رہائش کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ بلدیاتی ادارے نے امارات کے تمام شہریوں، عمارتوں اور کمپنیوں کے مالکان سے کہا کہ وہ ایک مکان میں اتنے ہی لوگوں کو رہنے کی اجازت دیں جتنی گنجائش ہے۔ اس حوالے سے جو پابندی قانون میں ہے اس کا احترام کیا جائے اور بیچلرز کو انہی علاقوں میں جو ہے وہ گھر دیے جائیں جو ان کے لیے مخصوص ہیں۔ فیملی والے رہائشی علاقوں سے دور رکھا جائے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔